जय जगन्नाथ फ्रेंड्स जल विभाग आसी बंफर भर्ती 2024 जार शेष तारीख 25 डिसेम्बर 2024 रही एथिरे सीधा भर्ती रहिबो एग्जाम हेबो नाही एवं पदवी 4000 ऊर्ध्व पोस्ट रे वैकेंसी बाहरी जदि आपणकर शिक्षागत योग्यता दशम प्लस टू एवं ग्रेजुएशन पास रही ताले एथिरे विभिन्न पदवी रे नियुक्ति पाई परिबे निज निज जिल्ला रे मु एई भिडियो बतैबी किपरि अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ता सहित कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार ए भिडियो में डिटेल देखा। तो सर्वप्रथमे देखंतु एही पोस्ट रे निज मोबाइल रे देखि अप्लाई करि परिबे। देखंतु किपरि अप्लाई करिवे सर्वप्रथमे गूगल क्रोम ओपन करी सर्च टाइप यूआरएल अछि एथिरे आपनको टाइपिंग करिया पय पड़िबो। कोन टाइपिंग करिवे odisha.gov.com देखंतु मु एथिरे टाइपिंग करि देली एवं टाइपिंग कला पर एथिरे विभिन्न प्रकार जॉब रहिछि। एथिरे लेटेस्ट जॉब ओडिशा गवर्नमेंट जॉब एवं 10th पास जॉब रहिछि। तो प्रथमे से जॉब टी देखि नबा। जल विभाग ऑफिशियल नोटिस टे देखि नबा जो 4380 पोस्ट ऊर्ध्व पोस्ट एथिरे वैकेंसी बाहरी जाइछि। देखंतु द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बा पीएचईडी तरफ जॉब पोस्टिंग टी आसीछि जो 4380 रु ऊर्ध्व नियुक्ति सुजोग आसी जाइछि एवं एथिरे आपनको सैलरी पाखापाखि 20000 ऊर्ध्व मिलिबो। फ्रेंड्स देखंतु एई टाइप रे लेटेस्ट एवं गवर्नमेंट जॉब जानिया पे एई चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। प्रथमे देखि नियम तार पद विवरणी सब कोन रहिछि। प्रथमे रहिछि मीटर रीडर जो 2945 गोटी पदवी रहिछि एवं तापरे क्लर्क द्वितीय श्रेणी रे 1444 गोटी पदवी रहिछि। जो माने मीटर रीडर पय अप्लाई करिवे सेमानकर एग्जाम रहिबो नाही किंतु जे माने क्लर्क पदवी पय अप्लाई करिया पय चाहुचंती सेमानकर एग्जाम रहिबो एवं सेमाननको एग्जाम एई मेंशन रहिछि नोटिफिकेशन ले। तो आपनको लास्ट पर्यंत आपण वीडियो देखंतु जानि परिबे किपरि सब एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पड़िबो एवं केबेठु एरा अप्लाई डेट आरंभ हेबो। किंतु ता पूर्व जदि आपणक जिले किसी जॉब पोस्ट वैकेंसी जानापी चाहते बिना एग्जाम रे एवं क्या टंकाटे न दे ताले आपणक जिलार नाम मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। जदि किसी पोस्ट वैकेंसी बाहर ताले निश्चित आपणकर जिलार नाम नेक्स्ट वीडियो रे नै करी आसीबी। एवं एबे आमे देखिबा कि दुई गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी वाटर डिपार्टमेंट तरफ प्रथमटी रहिबो मीटर रीडर जो पाखापाखि 2945 गोटी पदवी रही एवं एहाकू आपण निज जिला पंचायत रे नियुक्ति पाई परिबे। एवं द्वितीय पोस्ट रही क्लर्क द्वितीय श्रेणी एथिरे 1444 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही। जो प्रथम जॉब टी देखुचंती मीटर रीडर रे एथिरे एग्जाम हबो नाही सीधा भर्ती रहिबो। मु ए वीडियो रे बुझेइबी किपरि आपनको अप्लाई करिया पई पड़िबो, शिक्षागत योग्यता कोन, डॉक्यूमेंट सब कोन दरकार एवं शेष तारीख केबे अछि। एवं द्वितीय पोस्ट देखंतु क्लर्क द्वितीय श्रेणी एथिरे पाखापाखि 1444 गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी एवं एही 1444 गोटी पोस्ट आपण निज एरिया रे करि परिबे एवं एथिरे एग्जाम रहिबो माने आपनको एग्जाम एथिरे देया पई पड़िबो। तेणु जो मैंने क्लर्क पदवी पे अप्लाई करने चाहते से मैंने आपणकर एग्जाम डेट केबे रहिबो, आपणकर एग्जाम रे क्वेश्चन सब कौन रोचे एथिरे आपण डिटेल देखिपारे। तेणु यही दुईटी पोस्ट पर भिडियोटी को शेष पर्यटन देखंतु। बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक रे आमे डिस्कशन करिबा एवं किपरि अप्लाई करिए मध्य ताहाकू मु एथिरे सूचना दे देबी। तेणु सर्वप्रथमे देखंतु जो मीटर रीडर एवं जूनियर क्लर्क पई पाखापाखि 4000 रु ऊर्ध्व पोस्ट रे वैकेंसी बाहरिया पई जाउछि एवं मीटर रीडर पई 2945 गोटी पदवी वैकेंसी रही। एथिरे आपण समस्त जिलार पिला माने ओडिसा रा अप्लाई करि परिबे एवं सैलरी आपनको 20000 ऊर्ध्व मिलिया पई जाउछि। एवं जो जूनियर क्लर्क रहले जूनियर क्लर्क रे आपनको पाखापाखि 25 रु 30,000 पई सैलरी मिलिबो एवं जो माने प्लस टू एवं ग्रेजुएशन कंप्लीट करिसंती 21 वर्ष अछि ताहले क्लर्क रे आपण आवेदन करि परिबे। एवं एई पोस्ट किपरि अप्लाई करिवे एथिरे मु आपनको बुझी दउछि। आपनकर नोटिफिकेशन टी आसीछि आपण जो चाहिबे ताहले www.odisha.gov.com को जाई मते यार डिटेल पाई परिबे। प्रथम देखंतु पदर नाम कोन रहिछि। प्रथम मीटर रीडर रहिछि श्रेणीदार पद आपनको केउथरे केते पोस्ट वैकेंसी रहिबो देखंतु। यूआर जो माने अप्लाई करिवे सेमानक पई 1139 टी पदवी रही, ओबीसी 810 टी रही, ईडब्ल्यूएस 435 टी रही, एससी 520, एसटी 320 एवं एक्स सर्विसमैन जो मैंने अच्छा से 21 टी पदवी। से भली जूनियर क्लर्क 614 टी, यूआर 410 टी पोस्ट आपणकर एससीबीसी रही, 111 टी पोस्ट ईडब्ल्यूएस 209 टी, एससी एवं 67 टी एसटी एवं 3 गोटी पदवी रही एक्स सर्विसमैन जो मैंने दुईटी पोस्ट को अप्लाई करने चाहते एथिरे यही सब डिटेल आपन देखिले। पाखापाखि जो मैंने यूआर कैटेगरी पिला अछंती एवं सेमानकर आय जदि 7 लाख रु कम रही सेमानकर बापांक आय जमी परिमाण कम रही से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मध्ये अप्लाई करि परिबे।
ଆପଣ EWS ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। EWS ଯଦି ନ ହେବ UR ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପଦବୀରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରି ରଖନ୍ତୁ। EWS ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ UR ଯିବେ, ତାପରେ EWSରେ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯିବା ମିଟର ରିଡର ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 ପାସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କେବଳ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଟର ରିଡର ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମିଟର ରିଡରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବନି, ସିଧା ଭର୍ତ୍ତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଯଦି ଆପଣ କେବଳ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କମର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ମିଟର ରିଡରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପୁରା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ, କୋଡ଼୍, କ୍ରମାଙ୍କ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କେତେବେଳେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର OBC କି ଅଛନ୍ତି, OBC ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ କ୍ରିମିଲିୟର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ OBC ସେକ୍ସନରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିଲିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ UR କାଟାଗୋରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେଣୁ ନନ୍ କ୍ରିମିଲିୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ OBC ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମିଟର ରିଡରରେ। ତେଣୁ ମିଟର ରିଡର ପାଖାପାଖି 3000 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ এই ମିଟର ରିଡର ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ +2 ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବର୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ, ଯେଉଁମାନେ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ এই ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ ଯଦି SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ PWD ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଏବଂ EWS 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର। ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର, ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ID ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର, 10ମ ମାର୍କସିଟ୍, +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଯଦି ଆପଣ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚଳିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। UR, EWS ଏବଂ OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 450 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ କିପରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବେ ସବୁ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ଅଛି? 25/12/2024। ତେଣୁ 25/12/2024 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି? ଫେବୃଆରୀ 2025 ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ 25 ଫେବୃଆରୀ 2024। ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକରି ଆସିବି। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କିପରି ହେବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକରି ଆସିବି ଯଦି ଆପଣ ମେସେଜ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।